फज्र की नमाज का छुपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी एक एक ब्लड कैपिलरी को चौकन्ना कर देगा। जी हाँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें से पहली फज्र की नमाज होती है, फिर उसके बाद ज़ोहर की, फिर असर की, मगरिब की और फिर ईशा की नमाज। तो यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। फज्र की नमाज की जो अच्छाइयाँ, जो छुपे हुए राज हम आज जानेंगे, वो हमको मोटिवेट करेगा एक नमाजी बनने के लिए। और इंशाअल्लाह मैं ही नहीं, वो हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है एक दिन नमाजी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले मैंने आयातुल कुर्सी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जाने थे जिन्हें सुनकर के मैं चौकन्ना हो गई थी। आई वाज लाइक आई हैव टू रीड इट। और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते हुए एक ऐसा टॉपिक मेरे सामने आया जिसने मुझे सही मायने में ना खुश दिल इंसान बना दिया। मैं इस वीडियो के आखिरी में वो पैगाम भी आपको देना चाहूँगी जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को दे दिया था। कुछ मुसलमान आकर के मुझसे बोलते हैं कि बहन जी सुनिए, इतना तो हमें भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, आप रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को इसे पूरी तरीके से समझने से। और फिलहाल मेरी वही जर्नी चल रही है जब मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आई एम बॉर्न इन सनातन धर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दीन है और एक दिन इसे पूरा समझ कर रहेंगे। Thank you for being my partner right now in this beautiful journey that I'm going through. कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? जी, अर्ली मॉर्निंग में होता है ये, क्योंकि फर्स्ट नमाज। क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? I want to know it. वो राज क्या है? जी। उस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा पढ़ना फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहिरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब खास से नवाजा, अंबियाए कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम व अजाब का नजारा करवाया। उस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज उसी सफर में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है
جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ I agree to this. That's a fact. ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولمن بارکس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ نہیں سوئیں گے دوبارہ۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ بالکل۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ I feel extremely thankful right now، اور میں آج سے ایک پرن لیتی ہوں کہ میں صبح فجر کے وقت کبھی بھی نہیں سوؤں گی، اور عصر کی نماز کے وقت کبھی بھی نیند کا تھوڑا سا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا جھپکی نہیں آنے دوں گی۔
क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही नहीं, इस्लाम के अंदर वाकई में ये जो फैक्ट्स हमको बताए गए हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है. साइंस तो चलो अभी इन्वेंशंस को और आइडियोलॉजीज़ को लेकर के आ रही है, पर इस्लाम तो 1400 साल पहले ही लेकर के आ गया था. और खैर इस्लाम तभी से है जब से मानवता इस धरती पर आई है. जो भी इंसान इस्लाम से थोड़ा सा भी रूबरू होता है वो जानता है कि 1400 साल पहले जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह जबानी वाले जो मैसेजेस थे उनको तब्दील करवा दिया था कुरान शरीफ के अंदर. एंड इस्लाम अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आई वुड लव टू शेयर अ मैसेज जो मैंने रीड करा रिसेंटली. मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि हमें हमारे पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना है जितना हम हमारे घर वालों से करते हैं. और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अंदर तक हिट करी है कि इतना इनक्रेडिबल लव का मैसेज इस्लाम के अंदर दिया गया है जिसे ये पूरी दुनिया शायद उस कदर समझ नहीं पा रही है. और वेस्टर्न मीडिया की तो मैं क्या ही बताऊँ, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ फोबिया फैलाने का, बट दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन दैट. क्योंकि वो हर इंसान जिसकी आंखें थोड़ी बहुत भी खुली हुई है ना, वो समझता है कि हम सब इंसान वी ऑल इक्वल. अल्लाह ने हमको अलग अलग ट्राइब्स में भेजा है और हमें एक दूसरे से हमेशा प्यार करना है. क्योंकि ये मेरा मैसेज तो हो नहीं सकता, मैं तो बड़ी छोटी सी इंसान हूँ, एक अल्लाह की क्रिएशन हूँ थैंकफुली, है ना. ये तो कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है एंड आई ऑलवेज फॉलो दिस. शेड बॉर्डरलेस लव टुवर्ड्स every human being and every creature in this universe, क्योंकि सभी को अल्लाह ताला ने बनाया है. There's a message that Quran Sharif wants to give us of inclusivity कि हम सब कहीं ना कहीं connected हैं. And as I said, वीडियो जब ख़त्म हो रहा था तब कि हाँ मैं फज्र के वक्त और असर के वक्त कभी भी सोऊंगी नहीं और पहली नमाज जो होती है ना फज्र की वो पढ़ने का ट्राई करूँगी इंशाअल्लाह. आमीन. मेरी ये जो नेक ख्वाहिश है ये पूरी होगी, क्योंकि इतना दिल से जब आप चाहते हो तो वो पूरा हो ही जाता है. पूरी कायनात आपको उस गोल से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि शिद्दत वाली चाहत होती है ना तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है बॉस. चलिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा. आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं. आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान आपका पक्का है और आप चाहते हैं कि आप एक नमाजी बने. एंड यू नो व्हाट, मेरी दुआ अल्लाह से यही है कि सामने बैठा हुआ जो इंसान है या तो ये नमाजी ऑलरेडी है या फिर ये इन नियर फ्यूचर ना बनने वाला है. चलिए अल्लाह की बरकतें आप पे हमेशा रहेंगी और मुझ पर भी. हम लोग ज़िंदगी भर ना नेक अमाल करेंगे. अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.